Game to na ta sa atong bakbakan midaog sa game 1 ang team Dumanog. Kini game to na ta. Team Cebu City kontra sa team Dumanog. Agay gilaras-laras na ni Kulapo. Ay out ball lang umpok ni Janlep. Auto nga blue. 1-0 na in favor of team Cebu City atong game to. Pasalamat na sa atong mga sponsor diri sa atong bakbakan na sa diri sa Barangay Pulog, Consolacion, Cebu. Nga sila si Sir Marco Antonio, Ma'am Nasil Snoki, Guninye Susun, organizer Pilomina Salis, aka Panes, ang atong idol, volleyball dayon-dayon. O kandiyan sa partner bola promotion. Linarasay nagi, watas-watas. Okay, baguros. Grabe Nonel. Sos, grabe serbisyo, Nonel. Gipunag. Wana, kailog na. Agay. Bad item ang tira ni Kulapo. Serbisyo Nonel, lamak na. Agay, yayay si Sadam. Itara pagka-serbisyo Grabe ka kusog. Banggi ang timbre ni Sadam Forever, naging breaker. Iguales dos na kini para labaw. Iguales dos na atong game to. Lobo. Gilara si Kulapo, Saudi Nonel may apos. Saudi Jobert 360 shot, awas. Grabe para 4 na rin, servisyo Nonel. Agay! Spartan shot ni Nonel. Saudi Jobert Kulapo may pabuto. Gito bag ni Bibir kilin. Kani, wana ni. Yayay na ni. Wana. Gumba na ba isputsukan? Wana. Sugod ng krimen na ni. Ay, good item na. Auto nga blow. Score 4 na? 4-2 na. 4-2 kini para 5 ni. Para 5 ni servisyo Nonel Magna, the pride of Dumanog. Midaog sa game 1 ang team Dumanog. Side out, undernet ang tira ni Nonel. Shout out ni Konsyal Silso Gabudada diya sa Lower Kalunasan, Guadalupe, Cebu City salamat kay boss sa imo ang pag-share sa ato ang mga video volleyball dayon boss. Salamat kay boss. Thank you. Yug Giralde, shout out. General Canonio, shout out. Agay. Wana, awas na team ring Nonel. 3 na ang team Cebu City. 4-3 kini para igualis ni serbisyo Jobert. Wana nagsinuklian nagtibuok. Pika. Adara kinay. Baguro sa tira Kulapo sagang ni Janlep. Tuana. Kamang na si Jobert. Tagay good item. Daray makahiloy. Tarap baby Orly Lobo. Wana balon-balon na sa balon. Gip Super Mario na si Kulapo. Tuara hatag sa Nonel. Jobert pusdak sound. Punan pang Sadam. Wana awas na. Iguales 4 na atong game to. Shout out Minjon Binuluak, Jin Hinirlaw ni Minso, GC Hinirlaw ikaw shout out, Opaw Hinirlaw shout out, Eric Lasarte og Manuel Sertrayadas lang ta shout out. Laras ni Bibi Orle Saule 2 shot combination. Tuara kana tara baguros. Tagay good team dong Nonel. Agay pukot na. Jog nila kalsada kanyiti Junji Trails Ambag Israel Abita AK Barok shout out. Andoy Pordoy ni Konsihal former Councilor Nori Lawas Deskiot shout out. Anthony Balaba, Marvin Pitugo padayogdog shout out. Og shout out sa atong mga kapartnere sa Barangay Pulog. Sila si John Mark Alin, William Montijo, Tristan
York Pasilang og ni Ikoy Jaba Rugby Boy, shout out. Kana kagahi sa tira Bibi Orly oy. Iyay kani Dara ala Jobert padpad gilara si Bibi Orly saud lagi hapon giligwat tapo agi po na kulapon Super Mario na Super Mario na kulapo YT koy hapa mo kay gibinumbahay na hapa mo la tuara tara ayay wana ni nagkaputo ka na layay dari skilid gib Bombay idol birahi chachahi kada auto nga blo awas na Brian Dunairi Sayago shout out Rigid Mika Rosal shout out Charlie Milan shout out Nestor Tantog shout out serbisyo Batang May Laban para change court ni agay sablay antok mo ni Sadam wakabot size na change court this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, si Boss Bis Chicharon o ang Emil Banpuren company outing family outing need Iban Porent call 0995243541 Emil Banpuren o gusto mong disco Arno ko no disco mobile buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho back to the ball game serbisyo Bibi Orly para City idol ha back to the ball game gusto na Bibi Orly para City leading ang team Dumanog nag-una ang team Dumanog sa atong game to midaog sila sa game 1 og in kaso mudaog ang team Dumanog sa game to tudaks ang team Cebu City Jobert ayay Jobert again Lobo ayay Kulapo auto nga blow City na okay na para 8 serbisyo Batang May Laban Jobert ompok ayan pasadas rak Jobert rak bagrak ayay narak Kulapo ay agay giumpukan la sahod ni Sadam kana magurus ayay kini kana sahod lang yapon kani ay kana good item na ayala kabkab ni Jobert ngigag performance bang la sugod nagbunot si Jobert sa iyang double eagle side out bola sa team Cebu City okay ni serbisyo Kulapo is the best Clark pila dia Clark score City 4 atong score City 4 kini para 5 ni serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcidas para score 5 City na 5 City gitipak na sa team Cebu City ang labaw sa team Dumanog kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcidas tukwa ni Sadam may kat ang maral Sai City na usa na lang ang labaw la katriling ani wana ayay topay la ayay awas na bola sa team Dumanog City size usa ra labaw sa team Dumanog sa ato ang decision sa ato ang game to kini serbisyo Janlep para 8 laras ni Bibi Orly Super Mario na Kulapo ayay tara la Lobo pasadas la sa pogong togo ni Saram kato la saud pan Janlep ayay lagi linarasa itab puni kay buhay pa 3 shot combination 4 shot ligwat ayay padpad na direla wala lugaw na dipinsa wala nalugaw na na regroup balik sa dipinsa wala nakapur magbalik ayay tuara kini
Ay! La! Kanay, good item ay! Kana! La! Tagaig makahilo, dol! Tagaig makahilo! Kanay! Wana, good item na. Side out. City size. Side out, City size ang ato score. Bola sa Team Cebu City ha, bola sa Team Cebu City. Servisyo sa Sadam Forever na game breaker. Sadam. Taraw, Jubert oh. Kadlitang kili no, may ginasahod pa dyan lip. Balon-balon sana, balon-balon. Ay, way nakariya ko eh. Ungot ang tuloy. Ungot ang tulo sa birada Bibi Urli. Hawan pas kang manang ang sentro sa Team Cebu City. Grabe ang Bibi Urli mo timing ha. Tungang ang tuloy sa Team Cebu City. Sadam kulapo Jubert. Servisyo Nonel para 8 City ang team awas na inside job kayo Tokmon ni Sadam Forever the game breaker inside job servisyo sa Team Cebu City size ang ato score Para igual City ni servisyo ko. Kene servisyo ko po para igualis ay Kulapo, lobo. Kilid. Lobo lagi apon. Okay. Iyay, taray. Sugod na dito ha. Ayay. Sadam. My goodness, Sadam. Woo. Side out ha. City size ang atong score. City size atong score sa atong game to. In favor of Team Dumanog kini servisyo Batang May Laban Bibi Orle para 8. Para 8 ni, butang sentro. Nonil, may pabuto. Agay, Sadam. Kalit mimingaw. Wana maginhawa atong mga kapapartner skillid ha. Kay thrilling kay atong duwa. Cool ba hinam? Maati kabong bakbakan. Makapigil hininga. Baguros na. Yayay na ni. Good item na. Side out. City size ang gyapon na to score. City size kene servisyo Jobert para iguales. Laras. Ligwat. Baguros. Agay kene kabkab pa ni. Ito ara awas na. Iguales City na. Ala kadiha. Makapigil hininga ang bakbakan. Dire sa Barangay Pulog Konsolasyon nga Cebu. Kini para labaw ni servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Agay giba ang depensa sa Team Dumanog. Score again. 8 City na. 8 City na. Kini para 9 ni. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Dire skilled. Kini. Sadam. My goodness, Sadam. Di makaon ng tukod ni Sadam. Makahilo. Sus, grabe Sadam oy. Grabe hag pleasing ni Sadam oy. Okay ni servisyo Jobert para Jis. Ito na sanay milayat. Layay, pinising ang Sadam. Gitanaw ni Sadam oy si Nonel oy. Gadangarang si Nonel, gitanaw ni Sadam oy. Kita kay ba? Grabe oy. Jis na. Tuara. Kini para 11 na ang Team Cebu City. Sound counter talk mode ni John Lip. Side out. City Jis the birds no? City Jis. City Jis bird no? City Jis. Bola sa Team Dumanog para 8 ang Team Dumanog ani.
To the ball game. Servisyo the team lifter Jan left para 8. Agay. Side ball. Inside job. Inside job kayo. Unsa ba na Boss Edgar? O Boss Edgar, giluwaan ni Boss Edgar ang ano? Naigan Diyos mula. Jis niya. Boss Edgar Pipito guys. Para no bis, serviso dyan. O paranoy binan eh. 8 G's ang atos ko 8 G's. Ay das kilid. Lah. Oh, Jumar. Wala dong. 8 Gis ha, 8 Gis. 8 G's ang atos score, 8 G's. Duala na. Okay, back to the ball game. Pini para 11 ni serbisyo team si Busit. Ay ato ko din salam ganga na paag-ag. Sagol ko ano eh. Sagol kapyot ato ko din sa damay. Score 11 na. Para daw kan. 11-8 na. For the win sa game to. Para 1-1 ang standing. Out. Oh, game to. Bidaw kang team Cebu City. 1-1 na atong standing guys. Naatay decision game 3. Watch out mo ani. Nindoting bakbakan na. Decision game 3 na to ha.